Hmm, un truc que j'ai zappé. J'ai zappé quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? Oh, je suis fatiguée. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. بتروح عليا لايف قبيله باسكو مبقاش عندي الشارج ما ديتش اش فيه الصراحه ما ديت ما جبت بلاتي انا جيت لواحد الخاينه سمحوا لي عاد بدات الكيمونو مي الحرام في الشوفاج بحال قطعوا علينا جي فخوا ان بو ما عرفت انا كره جاتني كورونا هذاك اللي كنتي كتعاين نتا قبيله هذاك اللي سوا ديزا انا نديري ليا ب5000 دولار عندك 5000 دولار شي حاجه انا عايش في كندا ب5000 دولار واش عندك مشكل معايا ولا شنو t'as un problème toi et mon frère va te soigner hein. Si t'as un problème va te soigner moi tu sais là quand je rentre là c'est ce que je fais c'est juste pour m'amuser et passer un peu de temps tu vois quand je m'ennuie tu vois moi je veux pas voir des hypocrites des gens hypocrites des gens méchants des gens qui me servent à rien d'accord et ben je préfère parler comme ça je préfère d'être comme ça parler des gens voilà. Mais toi, tu as un problème, va te soigner, d'accord? Faut que tu regardes un Toubib ou un truc comme ça. C'est pas grave, hein? Parce que moi, mon médecin, après un décès de mon mari, il a vu que mentalement, j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à faire quoi que ce j'arrive pas à faire le deuil. Il m'a dit, bah, essaie, tu vas faire tout ce que tu aimes faire d'habitude. T'as envie de parler, t'as envie de danser, t'as envie de discuter, t'as envie d'insulter, t'as envie de crier, t'as envie de... Je sais pas moi, fais ce que t'as envie de faire, ce que ça te fait plaisir à ce moment-là pour que tu te décharges, fais-le, d'accord? Mais si toi, si t'as un problème, mon frère, va voir un docteur, hein. Vous avez des médecins, vous avez des bons médecins. Moi, la neurologue de mon fils, c'était canadienne. Si vraiment tu dis, entre parenthèses, t'es au Canada, ok? D'accord? Moi, je t'explique. Parce que t'es mal élevé. Je t'assure que t'es mal élevé. Je te parle pourquoi? Je te parle en français. Je te parle, bah bientôt. Salut, salut, c'est bien que tu rentres. Je te parle à toi. J'espère que t'as entendu ce que je suis en train de dire. Parce qu'on n'insulte pas les gens quand on les connaît pas. On les connaisse pas. D'accord? Et c'est pas on vient, on insulte les gens comme ça. Moi, si je fais ça, c'est juste pour passer un peu de temps, pour rigoler, pour rien du tout, pour passer un peu de moment sans voir des hypocrites dehors ou parler avec des hypocrites que je connais pas, ou ils vont me sourire devant et derrière et ils vont me donner un coup de bâton. D'accord? Tu vois? Ça, pour moi, c'est juste un passe-temps, une thérapie. Fais-le comme tu veux, mets-le dans ta tête comme tu veux. Ok? Euh, donc, de me dire, mais moi, au moins, je pense à des choses. Je pense à faire des projets. Je pense que tu dis, moi, je suis une salope, une pute. Je m'excuse. Les idées que j'ai, tu ne l'as pas. Tu vois? Moi, ça fait que 14 ans, 15 ans ou 18 ans que je suis en France. J'ai fait ce que toi, tu n'as pas fait au Canada. Ok? Même si t'es né. Je crois pas que tu es né là-bas, hein. Parce que si tu es né là-bas, tu n'auras pas ces paroles méchantes gratuitement quand tu connais pas les personnes. Ok? C'est juste parce que ma gueule ne te va pas. Tu vois, ma gueule ne te va pas. Tu as envie d'insulter. On est d'accord. J'espère qu'on on est d'accord sur ça, hein. Mais après, je vais donner le ton à les gens respectueux. Donc, je t'ai dit, moi, ce que je pense de toi.
C'est que ils t'ont pas élevé quand tu étais petit. Salam Hassan Milan. Oui, et le golf, par contre, des gens comme toi, j'en veux pas. J'en veux pas dans ma clique. Tu vois? Je veux des gens polis, respectueux, et même si c'est 1 000 € que je dois leur faire payer 1 000 €, ok? J'en veux pas des gens mal élevés comme toi. Parce qu'ils vont me gâcher les Français et les Européens qui vont venir et, pour leur montrer l'image. Tu vois, moi, je vais leur montrer une belle image, mais pas montrer des images des Arabes mal élevés. Je suis désolée. Donc, tu ne seras pas dans ma clique. Mais au moins, moi, j'ai des projets. Tu vois, moi, je reste pas assise à juste pas à étudier 2 heures dans la journée. Tu vois, à étudier 2 heures dans la journée et ne pas réfléchir pour d'autres choses. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, c'est foutu. Parce que comme il y a Corona, les gens, ils vont pas aller dans les instituts de beauté. OK? Moi, j'ai réfléchi à faire autre chose. Même si je sais, même aujourd'hui, en ce moment, avec Corona, mon projet, ça sera un peu très compliqué pour le faire. Donc, il faut que j'ai réfléchi à autre chose. Tu sais, mon cerveau, c'est 24 sur 24, il réfléchit, mon grand, sur des projets. C'est pour ça que j'ai de l'argent, mon grand. OK? Donc, أتمنى نكون جاوبتك. ما عليناش. allez نعطي وقت للناس المحترمين. حسام ميلان، السلام عليكم أخويا. تاي 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 داي داي تاي داي 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 داي. C'est ça. Rachid, Rachid, salam alaikum. Rachid, je crois, t'es nouveau, toi. T'es nouveau. Je crois, hein, je pense, hein, je sais pas. C'est vrai que je t'ai jamais vu. حجري. عاش تنقول لكم كنغلط. راه تنقول لكم تنخلط الحروف. هجري. هجري من مماخ. هجري مماخ. سافا 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 هجري. رشيد بخير بخير اخويا. هجري سافا وي سافا توا. انتي زوينة. انت اللي زوين زين ايامك ويزين طريقك. أه... تزوجي بيا. ها 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 نو خنبغيش نتزوج. Oui, c'est pas mon cheveu, c'est quoi le problème? Ça dérange quelqu'un? Et si les gens humains, tu sais, moi, à la base, pourquoi je l'ai fait? Mon mari, il est mort d'un cancer. Et moi, je suis toujours solidaire avec les gens qui ont un cancer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte de mettre des, comment dire, des faux cheveux. Et en fait, moi, je les encourage à... Moi, j'ai des cheveux. Et si vous regardez mes photos, il y a des photos où j'ai mes cheveux. Mes cheveux ils sont jusqu'ici, moi. Mais ça, c'est une façon d'encourager les gens, les femmes qui ont du cancer, de dire, c'est devenu à la mode. Arrêtez, il faut pas avoir honte. T'as perdu tes cheveux, il faut pas avoir honte. ما خاصكش تحشمي. Vas-y, tu mets une perruque, ça fait ou la moda. Je le fais comme une mode. Pour que personne n'a honte qu'il a perdu ses cheveux. شي واحد لا بقى في المرض وطاح لي شعره ما يكونش عنده ديك العقدة. سي بور سا مو انا درت مع الناس اللي هما عندهم داك المرض كنعاون يعني كشجاعة مني ليهم نشجعهم نقول لهم انا عندي الشعر ما كنديروك موضة. Voilà. Et ça, je l'ai déjà fait dans des associations, في les hôpitaux. مشيت les hôpitaux درتها. درت لهم وريتهم شعري. قلت لهم ها انا عندي الشعر مي وريتهم كاع لي بيروك. وريتهم التصاور قلت لهم هاما كندير هادي كندير بيروك على مود. يعني ما تحشموش واخا يكون ما عندكمش الشعر اي اون بلوس دابا ولا واحد المراه مسكينه ما كتكون مريضه ما كيبقاش عندها الشعر كيطيح ولو كيعطيوهم دي بيروك اون فات كتمشي عند الطبيب كيكتب ليها تاخذ بيروك من لا فارماسي. سي نورمال باسكو كيكونوش عندها المناعه قويه. بون خاصها تحتفظ عليه وخاصها تكون شي حاجه دو كاليتي. دونك انا كندير هادي من وبقات فيا عاده.
بقات فيا عادة، لأن أنا دزت من هاد المرحلة، عارفة شنو كاين. جارتي حتى هي كانت مسكينة مريضة بهذا الشيء، يعني هضرت مع بزاف الناس، كنت نشوفها كدير بيري وكتطلع حشمانة مهبطة راسيتو. قلت أنا غادي ندير هاد القضية، غادي ندير هاد الفكرة ديال البيروك على مود، بيروك على مود. ونمشي لي زاسوسياسيون، نمشي لي زوبيتو، للناس اللي عندهم مرض السرطان العيالات، ونقول لهم الرجاله سافا، العيالات اللي كيكونوا متاثرين بزاف، بان واخا يكون عندي الشعر، انا شعري ما عاجبنيش، بغيت ننوع، بغيت نبدل، بغيت نكون زوينه، بغيت ندير هادي، بغيت ندير هادي، يعني طلعوا المعنويات ديالهم. et ça c'est quelque chose de bien. شي حاجه اللي كت يعني كتطلع من معنويات الناس، يعني ماشي حيتاش عندك الشعر يعني صافي. كتعطيهم كتعاونوا ماشي بشي حاجه كبيره، ولكن انت تقول لك ابا وي effectivement هي عندها الشعر ديالها بيغوك، علاش انا سي غيان، ماشي مشكل. ازول، منوره الدنيا، منوره الدنيا، شكرا شكرا سعيد. ازيك؟ الحمد لله ربي كله تمام. وخالد حجي يا خالد حجي، وفين سحب مزاب، وفين سحب مزاب، وبغيت سحب مزاب، وبغيت سحب مزاب. انا جو ريغول جو سي. اهلا، وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا. سيمو مفتي، اشترك غنقول مخطي، يلا باش عارفني ما نتفلاش، والله العظيم كنت غنقول استغفر الله العظيم، تنقول شي حوايج. هواري مرحبا بخويا هواري خويا هواري، غيكون جزائري، يعني الشقيق من البلد الشقيق كنظن، باسكو ما هواري عمره ما دخل عندي. جمال سيكوك، اي 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 توحشت سيكوك، اي 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 بنت بلادي، والله لا توحش سيكوك. بلي جيت شحال هادي ما شربت انا، شي 18 عام ولا 20 عام ما شربت سيكوك. عادل الرباط، يا مرحبا بصحاب الرباط، حنايا حداكم كازم كتبغيوناش نتوما صحاب الرباط. شتي صحاب الرباط ما كيبغيوش صحاب كازا، كنمشيو نسولوكم على شي بلاصه عندكم في الرباط في التليفونه كتوصلونا، لا حتى لحدا البحر. بحول كلامك ماسنجر، مش بتدري والله انا مش دريانه بحاجه حبيبي. مساء الورد والياسمين والتفاؤل، دايما 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 تفاؤل. بحول أكلامك ماسنجر، مش بتردي. ايه بس فهمت. ودراكولا، يس، شو دراكولا. دبغت نعرف انت هذا توفيق، هذا توفيق او دير اورو زعما انا برا. غير قول يا. طب انت مشكلتك مالا معايا؟ بغيت نعرف، بغيت غير نفهم السبب. بتصل يعني؟ ايه يعني يا اخوي، ايه يعني كيف يعني كيف يعني اتصل؟ مين بيحكيني هيدا؟ كيف بدها تتصل يعني؟ بدك تطلع؟ يا استنى شوية، استنى بس بدي اشوف مال في واحد ما بعرف ماله، يعني بيني وبينه شي. هو ما عارفة يعني،
ما يحب وشي، ما يحب كلامي، ما يحب يعني عايزة أعرف شو عملت. توفيق، وجاوبني دابا تنهضر معاك، جاوب. دخلتي قلتي دراكولا ومشيتي. ادخل هدرت انا حرية تامة، انا مسوقاش بقات تبقى تهدر صباح الحال، بقات تبقى تعيط صباح الحال. قلت لك عندي واحد العقل. واحد العقل عطاه لي الله. سبحان الله سبحان الله. تعلمت من خدمتي انني ناخذ الحاجه الزوينه اللي تنفعني، والحاجه الخايبه اش كندير لها، كنحطها في واحد القنت كنسد عليه صافي تتبقى هذيك بلوك. ما كتبقاش داخله ليا راسي. دابا تبان قبيله عيرتي وبحال ما كاين والو، نسيتها. يعني مسحتها، شديت بحال كتبتي في السبوره ومسحتيه. فهمتي؟ عبد الغني يا ابو علم، زيدي وزيد عليا. عبد الغني يا ابو علم، ربي يخيد عليا. انتي بحبك اكلامك خاص. انتي بحبك كلامك خاص. يعني ايش هو؟ يعني كلامي خاص. شو اللي فيه لي خاص؟ شو اللي فيه لي خاص؟ ما تقول لي انت شو اللي كلامي فيه خاص. عايشة السعداوي قلتها لك اخويا سلام. لا ربما نكون ما شفتكش. استغفر الله، ما تقلقش مني. جمال سيكوك، وسيش تلادي. واشنو تعجبك في كلامي؟ رشيد شكرا خويا، راكي منورة. فين كاينة؟ في فرنساوي. انا كلام رشيد بونجور لالا دليلة. اسمح لي لالا دليلة. لا بلو بيل اويلي خويا، لا بلو بيل ما تكذبش عليا، راه تنقول كنبغيش الكذوب. جيت العدو قلتها ليا، قلت ليا غير شارمونت، مسرارة، نقبلها، نقول ما كينافقنيش. ماد سافا ماد، كنتي قبيلة معايا. غو سافا نقولك. هان از. انا وانت وبس متسنجر يا اخويا، ماني باش بيني وبينك اخويا، انا وانت وبس متسنجر. بدك تحكي احكي هون يا ابني. مش انا وانت متسنجر. متسنجر يا ويلي. قال لي طح اليد 3 درجة. انا حابه نقول لكم واحد الحاجه. انا بغيت نعرف هذاك السيد مالو مال مشكلته معايا صراحه. هذاك اللي قالك ما عرفتش فين قال لي في كندا، ما بقاش كاع بغا يجاوب. ادخل هرب، هرب بحال الشفار. تعال دخل 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 قول مالك. واخا نحيدو زوينه والله العظيم، واخا نحيدو سير طلع على تصاوري، سير شوف تصاوري. حيدو عليك شكون امين الاماره، غنحيدو تزرزر. بوز. Bref. Bon, j'ai essayé de répondre à Monsieur Toufik Oro que les gens malpolis, j'aime pas trop. J'aime bien les gens intelligents, euh, ouverts d'esprit, qui sont cultivés, certaines classes, certaines façons de parler. Euh, Là, par contre, je leur donne beaucoup, 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 beaucoup de respect. Et les gens qui sont à un niveau très, très, très bas, sincèrement, je perds même pas quelques secondes avec eux. Donc ça, c'est juste un message pour vous le dire. Et moi, dans mon projet, même si je vais jusqu'au bout de mon projet, je vous explique, monsieur, comment il s'appelle? Tofik Oro.
Je vous explique quelque chose encore une fois. Vous ne faites pas partie des gens, le niveau que moi j'ai besoin. Voilà, vous voyez, j'aurai un niveau très haut, donc je ne peux pas faire travailler, je ne peux pas ramener une personne qui a un niveau très bas avec des gens classe, qui sont de certaines, comment dire, de certaines sociétés cultivées. Donc, je suis désolée, tu ne seras pas dans mes groupes. Voilà. Donc, essaie de se cultiver un petit peu, de lire, d'apprendre, et de savoir c'est quoi le golf d'abord, connaître c'est quoi le golf, aller apprendre de jouer le golf. Et quand tu seras instruit, eh bien, tu sais bien parler, tu sais bien parler aux autres, avec plaisir. OK? Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour tout le monde. كنشكر كل شيء كنبغيكم حق نحبكم بزاف et à bientôt.